ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله تعالى على ما من به علينا من هذا اللقاء الكريم منه سبحانه في هذا المسجد، مسجد السلام في منطقة ميزون الفور. جزا الله القائمين على الدعوة والإمامة والدروس في هذا المسجد، جزاهم الله خيرا وأجزل لهم المثوبة. يسعدنا أيها الإخوة الكرام أن نجلس على أعظم موضوع خلق من أجله الجن والإنس، ألا وهو التوحيد. وفي هذا الجلسة نتناول موضوعا مهما جدا خاف منه الأنبياء والرسل والعلماء والصالحون، ألا وهو الخوف من الشرك. فالمسلم بعدما يدرس في كتاب التوحيد حقيقة التوحيد، ثم يدرس فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم يدرس من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يكون بذلك قد عرف أن التوحيد ملك لا يبلى وكنز عظيم. إذا كان هذا الكنز قد اكتسبه يخاف عليه أن يحسد عليه من إبليس، ويخاف أن يذهب له هذا الكنز العظيم والملك الكبير. فلذلك المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد جعل بعد هذه الثلاث أبواب، معرفة التوحيد وفضل التوحيد وأن الذي يحقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا شيء عظيم. فإذا يخاف الإنسان أن يموت على غير التوحيد، يخاف المرء أن يموت على غير التوحيد. فلذلك ينبغي أن يأتي في قلبه الخوف من الشرك، لأن ضد التوحيد الشرك، والمشرك يعني لو مات على شركه فإنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ما لهم من ناصرين، ما هم بخارجين من النار، ما للظالمين من أنصار. ولذلك جميل جدا أن يأتي هذا الباب، باب الخوف من الشرك، بعد هذه الثلاثة أبواب.
معرفة التوحيد وفضل التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc le Cheikh a commencé son allocution par des remerciements. Des remerciements tout d'abord adressés à Allah Azza wa Jal, qu'on remercie pour nous avoir permis de nous réunir dans cette soirée pour cette assise bénie, pour parler de ce sujet béni et très important que le Cheikh a abordé. Et ensuite, il a remercié les membres de l'association que l'on remercie, car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas remercié Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Donc on remercie les membres de l'association d'avoir invité le Cheikh et d'avoir été une cause pour que cette assise bénie puisse avoir lieu, et dont les frères et les sœurs tireront profit bi'idnillahi ta'ala. Le Cheikh que vous connaissez tous, qui est donc Cheikh Abdel Hakim Dahas d'Algérie, de Wahran, que l'on ne présente plus, que l'on a déjà accueilli à plusieurs reprises et que l'on remercie également, que l'on remercie grandement pour ce temps qu'il nous accorde à chaque fois et pour ces profits qu'il nous apporte. Et on demande à Allah de le récompenser de la meilleure façon. Jazakumullahu khayran. Ensuite, le Cheikh a dit qu'il était heureux de s'asseoir pour parler avec nous du plus grand sujet que l'on puisse aborder, le plus grand sujet pour lequel les humains et les djinns ont été créés, à savoir le tawhid. Donc il a dit qu'on allait parler d'un sujet important, qui est le tawhid, et notamment le danger du shirk et la peur que l'on doit en avoir. Il a cité le fait que dans le livre Kitab al-Tawhid, l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a commencé son livre par la connaissance du tawhid, ensuite par le mérite du tawhid, ensuite par le chapitre concernant celui qui concrétise ce tawhid entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et ainsi, quand la personne comprend que ce tawhid est un grand trésor, un trésor immense, un trésor magnifique, il éprouve forcément de la peur de perdre ce trésor, de perdre cette grande propriété qu'est le tawhid. C'est pour cela que l'auteur, après ces trois premiers chapitres, la connaissance du tawhid, le mérite du tawhid, et celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement ni châtiment, il a fait suivre ces trois premiers chapitres du chapitre qui est la peur du shirk. La peur du shirk. La peur, cette peur que ont éprouvé des grands prophètes, des grands hommes pieux, des grands hommes saints. Le contraire du tawhid, c'est du shirk. Et le mushrik, il n'entrera pas au paradis et sa destination finale sera l'enfer, dans lequel il séjournera éternellement, qu'Allah nous en préserve. D'où le fait que c'est une très belle chose d'avoir fait suivre ces trois premiers chapitres du chapitre sur la peur du shirk. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أطرت عليه كلمة أو حكمة، قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في المسلمين الذين لا يعرفون الشرك ولا يعرفون الجاهلية، يمكن أن الإسلام
يذهب. ولذلك من دعائم بقاء الإسلام معرفة الشرك. نعرف الشرك لا للشرك ولكن لتوقيه، مثل ما يعرف الإنسان الأمراض لكي يتقيها ولكي لا يقع فيها. إذا قيل لك أن هناك أوبئة موجودة في المجتمع فإنك تبادر وتعرف هذه الأوبئة وكيف تعالجها وما هي الأدوية التي تضادها. كذلك إذا عرفت بأن هناك مادة تسمى الشرك وأنها تدور في العالم وسهلة التعلق بالإنسان وسهل للإنسان يتعلق بها، فلذلك ينبغي أن تعرف هذه المادة وهو الشرك. تعرف الشرك وتفاصيله وأنواعه وكيف يدخل في الإنسان. فعمر بن الخطاب قال تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الشرك هناك الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والشرك الجلي، هناك شرك كثير. بعض الناس اليوم أصحاب الثورات مثل الخوارج يركزون على شرك الحاكمية، لأن دأبهم أنهم يحاربون الحكام ويتعلقون بالمناصب وبالكراسي والانقلابات والثورات والدماء والرعب والترميل والتيتيم وإثارة الفوضى والقلاقل والبلاوي والفتن في الناس، فيركزون على شرك سموه شرك الحاكمية. يرون أن الشرك في الحكام فقط وينسون باقي الشرك الذي هو شرك العبودية وشرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات، شرك الذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله تبارك وتعالى. شركيات كثيرة. المصنف رحمه الله تعالى جعل 4 أبواب في معاني التوحيد ثم 60 باب كلها في الشرك. 4 أبواب في التوحيد، فضل التوحيد، ما يكفر من الذنوب والدعوة إلى لا إله إلا الله. بقية الأمور من الشرك، من الخوف من الشرك إلى نهاية الكتاب كلها في أنواع الشرك. والباب الواحد من كتاب التوحيد تجد فيه قرابة 10 أنواع من الشرك. وهذا لكي تعلم بأن المسؤولية عليك عظيمة والمهمة كبيرة في أن تعرف الشرك. فالشرك بعثت به الشياطين بقى انتشروا لكي ينشروا الشرك، وأرسل الله في مقابل ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام لكي يحاربوا الشرك. وإلا ما فائدة ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى للأمم الهالكة مثل قوم نوح وعاد وثمود ومدين وقوم لوط وقوم موسى عليه الصلاة والسلام، كلهم ذكرهم الله عز وجل. والنقطة المهمة التي ذكرهم بها وهي الشرك بالله. ما فائدة ذلك؟ لكي يحذر المسلمون من الشرك. ذكر الله فرعون وشركه، وذكر قوم عاد وشركهم وقوم نوح وشركهم. لما يذكر الله سبحانه وتعالى؟ وفصل كثيرا. أحيانا تجد النبي الواحد يذكر 20 مرة، يعني تذكره 20 صورة أو أكثر من ذلك، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل نوح، مثل موسى عليه الصلاة والسلام. صور كثيرة تذكر النبي. لما؟
لأنه يريدنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحذر مما وقع فيه الأمم السابقة. وهذا الشرك ضل فيه علماء وأحبار ورهبان، ضلوا بسبب الشرك. عالم بني إسرائيل يقال له بلعام بن بعوراء، عالم كبير جدا، بل القرآن ذكره في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا ذكره الله لنا، وهو عالم كان يجلس إليه 100,000 طالب، 100,000 طالب يدرسهم التوحيد ويعلمهم الدين وغير ذلك، وفي الآخر ختم له بالسوء، بل ذكره الله عز وجل وقال: مثله مثل الكلب. إذا كان هذا عالم وضل، فما بالك نحن الضعفاء الذين لا ندرس ولا نتعلم، فنخاف على أنفسنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله علمنا قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني الزيغ هو الضلال بعد الهداية. وقال الله تعالى: أن تزل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تزل قدم بعد ثبوتها. يعني بعد ما يثبت الإنسان يزل وينزلق ويموت على سوء الخاتمة، لأن الشيطان وراءنا وراء كل بني آدم لكي يغرقهم في الشرك. فالخوف عظيم، والله تعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Donc ensuite le shir continue en disant, qu'il rapportait du prince des croyants Omar radiyallahu anhu une sagesse, une parole, une sagesse dans laquelle il a dit: peu s'en faut que l'islam ne disparaisse enfant après enfant. Et à quel moment? Il a dit: si grandissent dans l'islam des gens qui n'ont pas connu la jahiliya. Des gens qui n'ont pas connu la jahiliya. Cela nous montre ici, et Omar radiyallahu anhu nous montre ici l'importance de connaître le shirk. L'importance de connaître le shirk. De même, il est bon de connaître des maladies pour s'en préserver. Si tu connais une maladie, tu peux, bi'idnillahi ta'ala, t'en préserver. Alors de même, le shirk, si tu veux t'en préserver, il faut que tu le connaisses. Et on sait qu'il existe une matière appelée shirk, un sujet qui est appelé shirk, qui est présent à travers le monde, dans lequel beaucoup de gens sont tombés et que beaucoup de gens commettent jusqu'à nos jours. Donc, cela nous montre l'importance de connaître ce sujet, de connaître ce shirk, connaître ses différentes sortes et de connaître comment il rentre dans la personne. On voit aujourd'hui certains révolutionnaires qui basent leur prêche, leur da'wa, sur quel point? Sur le shirk dans al-hakimiyya, le shirk dans le pouvoir, dans la gouvernance. Pourquoi? Car leur but, à eux, est de prendre le pouvoir, de renverser les gouvernants, de renverser les gouvernements pour prendre leur place ensuite. Ils basent donc leur da'wa sur le shirk al-hakimiyya, comme s'ils faisaient croire aux gens qu'il n'existait qu'un seul type de shirk,
Et ce shirk est présent chez qui? Chez un seul type de personnes, à savoir les gouvernants. En oubliant à côté qu'il existe le shirk dans l'adoration, le shirk dans les noms et attributs. Et quand on prend le livre de l'auteur, Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, son livre Kitab Tawhid, on voit qu'il y a 4 chapitres sur le Tawhid. Les 3 premiers que l'on a cités, et le 4e qui est de faire da'wa à ce Tawhid, d'appeler à ce Tawhid, et que le reste des chapitres portent sur différentes formes du shirk. Et ce, pour savoir, pour que la personne sache l'importance de connaître ce shirk pour pouvoir s'en préserver. Le shirk avec lequel sont envoyés des diables, des shayatin, et contre lequel ont été envoyés des messagers pour le combattre. Et on voit dans le Coran qu'Allah Ta'ala nous cite des récits de peuples précédents, de peuples qui nous ont précédés. Le récit de Pharaon, le récit du peuple de Had, le récit du peuple de Nuh, du peuple de Samoud, Lot, Moussa alayhi salam. Ils ont tous été cités à quel sujet? Sur le shirk dans lequel ils étaient tombés. Ils ont tous été cités, et toutes ces communautés nous ont été citées, leurs récits nous ont été cités sur le shirk. Pourquoi? Pour que les musulmans comprennent la gravité de ce péché, le shirk, son danger, et pour qu'ils fassent attention à ne pas tomber dans ce dans quoi sont tombées les communautés précédentes. Et ce shirk, des savants, des moines, des rabbins se sont égarés à ce sujet. Il y a un rabbin que le cheikh a cité, je n'ai pas retenu son nom, de Banu Israël, auquel Allah fait allusion dans plusieurs versets. C'était un rabbin il est rapporté qu'il y avait à peu près 100 000 étudiants qui s'asseyaient à ses cours. Il leur enseignait le tawhid, la religion, etc. Mais par la suite, il a fini par s'égarer. Il a fini par s'égarer et tomber dans le shirk. Et il a été également cité dans le Coran à ce moment-là et qualifié de chien. Et ce genre de situation dans laquelle on voit un savant qui s'égare, même si au début il était sur la bonne voie et qu'il finit par s'égarer et tomber dans le shirk, cela doit faire prendre conscience à tout le monde, à tous ceux qui sont en dessus des savants, bien que les savants aussi soient concernés, mais si les savants peuvent s'égarer sur ces sujets, peuvent tomber dans le shirk, alors ceux qui leur sont inférieurs en science sont encore plus concernés par ce grave danger. Ils doivent encore en avoir plus peur. Et donc ils doivent chercher à s'en préserver. Et s'en préserver passe par le fait de l'apprendre. On ne peut pas se préserver d'une chose que l'on ne connaît pas. Et Allah, d'ailleurs, dans plusieurs versets, nous a enseigné des invocations dans laquelle Allah nous enseigne de lui demander de ne pas égarer nos cœurs après les avoir guidés. Et Shaitan est à l'affût et il fait tout pour égarer les personnes et pour les faire tomber dans le shirk. والله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. احفظوا هذه النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يبين فيها خطورة الشرك، وبالتالي يتعين على كل مسلم ويأتي في قلبه خوف عظيم على دينه، لأن المصيبة كل المصيبة لما تكون في الدين. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قد تكون مصيبة في المال، قد
تكون المصيبة في الأهل، تكون المصيبة في البيت، في أي شيء، لكن أن تكون في الدين صعب جدا، بل هي أعظم المصائب. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. باختصار، وتحمل كل المعاني، معاني بأن الله يغضب، لا يحب المشرك، لا يغفر له، لا يدخله الجنة. جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله، عيسى بن مريم يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الله في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك مصيبة عظيمة، ولا يغفره الله عز وجل، لا يقبل الشفاعة فيه، لا يقبل فيه الشفاعة، لا يقبل من صاحبه نفلا ولا فرضا، لا صرفا ولا عدلا. فهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وردت مرتين تلو واحدة تلو الأخرى، ووردت في معانيها آيات أخرى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هذه حياتي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. كل الرسل جاءوا قالوا لا تعبدوا إلا الله عز وجل. فالشرك لا يمكن تجنبه إلا إذا عرفته، تعرفه وحده وإلا تقع فيه. مثل الوباء، ينبغي أن تعرف واحدا وإلا يدخلك الوباء يعني المرض الخطير المعدي بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وقول الخليل. الخليل هو سيدنا إبراهيم، سمي خليل لأنه أحب واحد إلى الله، هو والرسول صلى الله عليه وسلم في مرتبة واحدة في المحبة عند الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. الخليل إبراهيم أحب واحد إلى الله، وجعله الله إماما، قال: إني جاعلك للناس إماما. وهو عدو الشرك، وحاجه قومه من أجل الشرك، وحاجه النمرود من أجل الشرك، ورمي في النار من أجل الشرك، وأخرجه قومه من بلده من أجل الشرك. معنى هو عدو عظيم للشرك. والله سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة، يعني أولاده كلهم أنبياء، بل كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من أبناء إبراهيم. وبشره الله عز وجل وسماه حليم، وقال إنه في الآخرة من الصالحين، ومع ذلك يخاف من الشرك. يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني يعني اجعل الشرك في جانب وأنا في جانب بعيد عنه. معنى إبراهيم يخاف من الشرك. يقول أحد السلف اسمه إبراهيم التيمي، يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي عنده أمان
على نفسه بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم فيه كل صفات الخلة والصحبة والقربة من الله عز وجل ويخاف على نفسه، فمن باب أولى نحن من دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل من دون إبراهيم ينبغي أن يخافوا من الشرك. حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام، حفيد إبراهيم يعقوب عليه السلام، لما حضرته الوفاة وجاء أبناؤه كانوا 80 من أبنائه أحفاده 80 واحد، وهو يموت في سكرات الموت، وطرح عليهم سؤال لجميع الأبناء: ما تعبدون من بعدي؟ خايف على أبنائه وعلى ذريته من الشرك. فهذه عبرة، هذه موعظة أننا ينبغي أن نخاف من الشرك، وأن يكون حياتنا كلها يوم بعد يوم، لحظة بعد لحظة. ألم ترى أن الإنسان شرع له أنه بعد كل صلاة يقول استغفر الله؟ لما؟ خوفا أن يكون دخل صلاته الشرك. الحجاج يكونوا في الحج وفي عرفة وشعث غبر وعطاش، بعد ما ينزلوا من عرفة الأصل أنه مغفور لهم. يقول الله: أفيضوا عبادي قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال لهم الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ومن دعاء المسلم دائما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا يدل بأن هذا الخوف ينبغي أن يمشي معك، ما يفارقك ليلة من الليالي ولا لحظة من اللحظات، لأنها سوف تقدم أعمال كبيرة تخاف يوم القيامة أن يقال لك كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص، عملوا 60 سنة 80 سنة ما بقي لهم من أعمالهم شيء. لما؟ لأنهم ماتوا على الشرك، مثل الراهب الذي ذكر في سورة الحشر أنه كان عبد الله أكثر من 100 ونيف، يعني 100 وبعض العشرات من السنوات، فأوقعه الشيطان في شرب الخمر، ثم الزنا، ثم قتل النفس، ثم السجود لغير الله للشيطان، وسجد للشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار ماذا؟ خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، خالدين فيها. هذا عبد الله أكثر من 100 سنة، ولكن نظرا لأنه وقع في الشرك لم يشفع له، أو 100 سنة لم تشفع له. فلا يأمن الإنسان، عالم، راهب، عابد، نبي، لا يأمن على نفسه. Ensuite, le cheikh continue en citant le premier verset que l'auteur apporte dans ce chapitre. Le verset qui signifie dans le sens: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais il pardonne au-dessous de cela à qui il veut.
Et il dit, ce sont des textes, quand le shir cite des textes, ce sont des textes que l'on doit apprendre. Les textes que le shir cite dans ce chapitre, on doit les apprendre, afin que cela amène chacun d'entre nous à avoir dans son cœur la peur du shirk. La peur du shirk est la peur d'être éprouvé dans sa religion, car être éprouvé dans sa religion est la pire et la plus grande des épreuves qui puissent toucher une personne. D'où le fait qu'il est rapporté dans la vocation à dire « Oh Allah, ne fais pas que notre épreuve soit dans notre religion. Ne fais pas que notre épreuve soit dans notre religion, c'est-à-dire qu'elle touche à notre religion. » Et ce verset, donc, l'auteur a cité en premier, ainsi que d'autres versets, dans le même sens, montre qu'Allah s'énerve et qu'il est en colère contre celui qui commet le shirk. Montre qu'Allah n'aime pas le mushrik. Et montre qu'Allah ne pardonne pas au mushrik. D'autres versets qui montrent aussi également que le paradis est interdit au mushrik, que le mushrik, sa destination sera l'enfer dans laquelle il séjournera éternellement. Tout cela nous montre que le shirk est la plus grande des musibas, la plus grande des épreuves. Allah ne le pardonne pas. Aucune intercession ne sera acceptée du mushrik ou pour le mushrik. Aucune œuvre ne sera acceptée du mushrik. Et tous les prophètes, tous sans exception, sont venus et ont été envoyés pour interdire le shirk à leur communauté et pour combattre ce shirk. Donc on voit quand même, avec tout cela, la gravité du shirk. Et donc la personne, elle doit à tout prix chercher à s'en préserver, à l'éviter et à ne pas tomber dedans. Mais on ne peut l'éviter et on ne peut s'en préserver, on ne peut éviter et se préserver du shirk qu'en le connaissant. Tout comme on peut se préserver d'une maladie grave qu'en la connaissant. Mais si on ne la connaît pas, elle nous touchera petit à petit, jusqu'à ce qu'on soit complètement malade et que cela puisse être la cause de notre mort. Ensuite, l'auteur rapporte la parole d'Al-Khalil. Al-Khalil, qui est le surnom de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Pourquoi a-t-il été surnommé Al-Khalil? Car c'était le plus aimé avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce prophète Ibrahim alayhi salam, qui est le plus aimé d'Allah, qu'Allah a fait un imam pour les gens, c'est-à-dire une personne à suivre, qui était l'ennemi du shirk, dont sa communauté s'est opposée, à qui sa communauté s'est opposée à cause du shirk, qui a été jeté dans le feu à cause du shirk, qui a été expulsé par sa communauté à cause du shirk, dont sa descendance sont des prophètes. Avec tout cela, avec cette haute place, avec ce haut rang et avec ce grand mérite, il avait peur de tomber dans le shirk. Et donc, c'est pour cela que l'auteur ici cite le verset dans lequel il a dit dans le sens « Écarte-moi et mes enfants d'adorer les idoles ». Et il est rapporté d'un salaf qui s'appelle Ibrahim al-Taymi, rahimahullah, qu'il a dit, en commentant cela, qui peut se sentir en sécurité après Ibrahim alayhi salam? Qui peut se sentir en sécurité? Qui peut être sûr de ne pas être touché par ce grave danger et de tomber dans le shirk si Ibrahim alayhi salam lui-même ne se sentait pas en sécurité?
Et son petit-fils, le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam, Yaqub alayhi salam, quand il allait mourir, quand il était agonisant, ses enfants étaient venus et s'étaient réunis autour de lui. Ses enfants et petits-enfants, etc. Ils étaient à peu près 80. Il leur a posé une question. La question qu'il leur a posée, qu'Allah rapporte dans le Coran, qui est dans le sens « Qu'allez-vous adorer après moi ?» Une fois que je serai mort, qu'allez-vous adorer? Tout cela, cette invocation et cette peur qu'avait Ibrahim alayhi salam, cette peur qu'avait Yaqub pour ses enfants et sa descendance, de tomber dans le shirk et d'adorer autre qu'Allah, c'est un exemple pour nous. Et c'est une exhortation pour nous qui nous montre que l'on doit avoir peur de ce grave péché qu'est le shirk. Et que cette peur doit nous suivre au quotidien, à tout instant. On voit qu'après la prière, parmi les invocations légiférées à réciter, il y a le fait de dire Astaghfirullah, je demande pardon à Allah après la prière. Pourquoi? De peur que quelque chose, qu'il y ait un peu d'ostentation qui ait pu entacher, et rentrer dans cette prière et l'entacher. De même, les pèlerins, après qu'ils aient accompli les rites du pèlerinage, et alors qu'il leur est promis, une fois qu'ils ont accompli le pèlerinage de manière correcte, que leurs péchés seraient pardonnés et qu'ils recevraient une énorme récompense, il leur est légiféré de demander de la même façon qu'après la prière, de demander pardon à Allah. De demander pardon à Allah. Et pareil, parmi les invocations qu'il est légiféré aux musulmans de répéter chaque jour, il y a l'invocation dans laquelle on demande à Allah de nous pardonner, de nous préserver, plutôt, de nous préserver, de lui donner un associé, alors que on le sait, c'est-à-dire de commettre du shirk en pleine connaissance de cause, et de nous pardonner pour ce que l'on aurait commis par ignorance. Cela montre que cette peur du shirk, cette peur de tomber dans le shirk, cette peur de commettre ce grave péché, elle ne doit jamais nous quitter. Elle ne doit jamais nous quitter jour après jour, nuit après nuit, heure après heure, minute après minute. Cette peur ne doit pas nous quitter afin qu'elle nous amène à nous en préserver. Et cela, pourquoi? De peur d'arriver au jour de la résurrection et au jour du jugement, et d'avoir œuvré des années et accompli une multitude d'adorations pour au final se les voir annulées à cause de ce shirk, le shirk qui annule les œuvres et qui les rend vaines. Il est rapporté le cas d'un rabbin auquel Allah fait allusion dans le Coran. Un rabbin qui avait adoré Allah une centaine d'années. Il avait adoré Allah une centaine d'années. Puis il est tombé dans un premier péché, l'alcool. Il a commencé par l'alcool. L'alcool qui l'a amené à la fornication. La fornication qui l'a amené au meurtre. Et tout cela qui l'a amené à quoi? À se prosterner pour Shaitan. Donc, personne, et quel que soit le niveau de la personne, quelle que soit la science qu'elle peut avoir acquise, personne ne doit se sentir à l'abri, et personne n'est à l'abri de tomber dans ce grave péché. Qu'Allah nous en préserve tous. Amen. مما يخيفنا من الشرك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم. هذا الكلام يقوله لمن؟ يقوله لأبي بكر ولعمر الذين هم سادات الأمة
يقول أيضا للمهاجرين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أصحاب بدر، أصحاب الرضوان، أصحاب الشجرة، الصحابة الذين هم أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء. يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هؤلاء علماء فقهاء، ما في الدنيا بعد الرسل أعلم من الصحابة للدين، ومع ذلك يخاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى على من دونهم من باب أولى. إذا كان يخاف علينا الشرك الأصغر، فما بالك الشرك الأكبر، عبادة الأوثان؟ الشرك الأصغر يخاف علينا منه، لأن الرياء، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الشرك الأصغر، قال الرياء. الرياء يعني، قال الرياء وهو يعني كل الشرك الأصغر. ذكر الرياء وهو يعني أعظم الشرك الأصغر. وإلا في الشرك الأصغر هناك الحلف بغير الله، مثلا هناك التبرك الذي قد يصير إلى شرك أكبر، قد يصير الشرك الأصغر يصير شرك أكبر. وسمي الشرك أصغر لأنه خفي، لأنه لا يظهر. هناك الشرك الجلي واضح، عبادة الأوثان، زيارة الأولياء، التبرع، طلب الحاجات منهم، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا ظاهر شرك جلي. هناك الشرك الخفي، هذا دخل في الشرك الخفي. والشرك الخفي هذا الرياء صفة من صفات المنافقين اللاصقة فيهم، لاصقة في المنافقين، لأن الله تعالى يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. الرياء يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خاف علينا نكون منافقين، لأن المنافق ما هو؟ يبدي للناس بأنه مخلص، فإذا غاب عنه الناس قام بالأعمال السيئة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ثوبان رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن ناسا من أمتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هناك ناس من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات كجبال تهامة. التهامة أعلى قمة الحجاز، عندهم الحسنات كجبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، يعني أعطنا أوصافهم لكي لا نقع في مثل ما وقع. قال: هم ناس أمثالكم يأخذون من الصلاة الليل مثل ما تأخذون، يقوموا الليل، فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مصيبتهم ماذا؟ أن عندهم يبينوا للناس بأنهم مؤمنين، ولما يكون بينه وبين نفسه يرتكب الحرمات والكبائر. هذا ماذا؟ هذا ترك العمل من أجل الناس، ترك الإخلاص من أجل الناس. لما يكونوا أمامه الناس يظهر بأنه تقي، وإذا خلى بنفسه فإنه ماذا؟ ينتهك حرمات الله، حتى إن بعضهم يموت على سوء الخاتمة،
يموت يقتله الله على سوء الخاتمة، بل بعضهم يتمادى يهمله الله سبحانه وتعالى، يتخلى عنه، يتسلط عليه الشيطان، يصير يرى الحلال حراما والحرام حلالا بسبب الرياء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الأمة من الرياء، أخوف ما أخاف عليه. فإذا كذلك إذا كان خاف الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكبار، فمن باب أولى يخاف علينا نحن الضعاف. الله تعالى يقول: فويل لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لما؟ لأنهم الذين هم يراءون ويمنعون الماء. يراءون يعني يوروا نفوسهم، يبينون، يسمعون، فجعل الله لهم ويل. هذا ويل شدة العذاب، وقيل إنه ويل نهر في جهنم لو صبت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. لمن هذا؟ لمن وقع في الرياء، الذين هم يراءون. الرياء وهو شرك أصغر. بل إن الله يوم القيامة يقول لهم: اذهبوا عند من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم جزاء؟ الذين كنتم تراءون وتبينون لهم أعمالكم، كنتم تشركونهم بي، اذهبوا عندهم لعلكم تجدون عندهم جزاء. وهذا الحديث يبين لنا الخوف من الشرك الذي أهمله الناس. ويستفاد أيضا من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يأمنون على أنفسهم، والرسول كان يخاف عليهم. دخل عليهم يوما وهم خائفون، وجد علامة الخوف فيهم، فقال: ما أخوفكم؟ ما الذي تخافون منه؟ رأيتكم خائفين، ما الذي تخافون منه؟ قالوا: لقد ذكرت لنا المسيح الدجال فصعدت فيه وخفت فخفنا، حتى ظننا أنه في طائفة النخل. ممكن من ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المسيح الدجال، ظنوا بأنه مختبئ في النخيل، فذهبوا إلى النخيل يفتشون، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخوف. قال: أفلا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي. الشرك الخفي يعني المسيح الدجال الذي عنده فتن، عنده جنة وعنده نار، يدخل القرية وتصير القرية هذا القرية لما لا تؤمن به يقول لهم: سأسلط عليكم الجفاف وموت البهيمة. وعنده يقول للسماء: أمطري تمطر، وللأرض أنبتي تنبت، ويقتل إنسان ويمشي في وسطه، يذبح إنسان ويمشي في وسطه ثم يعيده فيحيا بإذن الله. فتنة عظيمة. الصحابة خافوا من هذه الفتنة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هناك فتنة وخوف أكبر من ذلك. ما هو؟ الشرك. الشرك الخفي، الرياء. فيجب علينا أن نجدد الإخلاص ونتقي بالشرك. وفيه أن الشرك خفي لا يعلمه إلا الله. الشرك خفي لا يعلمه الإنسان، وإنما يعلمه الله عز وجل، لأن الشرك في القلوب، فما يمكن الإنسان يفتح قلبه ويرى أن هل هناك شرك ولا لا، فيعلمه إلا الله عز وجل. فإذا
ينبغي أن تبكي لله: يا رب أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. Donc, toujours dans le chapitre du livre, parmi les textes que le Cheikh Rahimahullah a cités, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit shirk, le shirk al-asghar. Et à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Il a dit cela à Abu Bakr et Omar. Il a dit cela aux Muhajirun et aux Ansar qui ont été vantés par Allah dans le Coran. Il a dit cela aux gens de Badr, aux gens qui ont prêté allégeance sous l'arbre de Ridwan. Il a dit cela aux compagnons. Il a dit cela aux compagnons qui sont les meilleurs des gens après les prophètes. Tu ne peux pas trouver meilleur qu'eux après les prophètes. Il a dit cela donc à ses compagnons qui sont des savants, qui sont des fuqaha. Il n'y a pas plus savants qu'eux dans la religion. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour eux. Il avait peur pour eux qu'ils tombent et qu'ils soient touchés par ce grave péché qu'est le shirk. Donc, on doit encore plus avoir peur pour autres qu'eux, pour ceux qui leur sont inférieurs. Et aussi également, donc on doit encore plus avoir peur pour autres qu'eux. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour eux du shirk asghar, du petit shirk, alors on doit encore plus avoir peur du grand shirk. Du grand shirk. Il a été d'ailleurs demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qui était voulu, que signifiait le shirk al-asghar, le petit shirk. Il a dit c'est l'ostentation. Il a dit c'est l'ostentation. Quand il a dit cela, il ne voulait pas dire par là que le shirk asghar, que le petit shirk, ce n'était que l'ostentation. Non, il existe d'autres formes de petit shirk, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, ou comme certaines formes de tabarruk qui peuvent amener d'ailleurs au grand shirk. Mais il a cité ar-riya, l'ostentation, car c'est parmi les différentes formes de petit shirk, c'est le plus important. C'est la plus importante. Et le shirk asghar, le petit shirk, qui est également appelé shirk khafi, car il est imperceptible. Contrairement au shirk akbar, qui est également appelé le shirk jali, qui est perceptible. Le petit shirk, il est imperceptible, alors que le grand shirk, il est perceptible. Tout le monde, en général, a la capacité de comprendre et de savoir que c'est du shirk. Le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, le fait d'adorer autre qu'Allah, de se prosterner pour une statue, etc. Alors que le petit shirk, certaines personnes, il est imperceptible, il est plus difficile à percevoir, car il faut le connaître, il faut l'étudier pour pouvoir le savoir, alors que le grand shirk, dans son ensemble et dans beaucoup de cas, il est perceptible même si la personne ne l'a pas étudié. Et l'ostentation fait partie des caractéristiques de qui? L'ostentation fait partie des caractéristiques des munafiqin, des hypocrites. C'est une caractéristique qui leur colle à la peau. Elle ne se défait jamais d'eux.
elle est en eux. Allah a même dit dans le Coran à leur sujet que quand ils se lèvent pour prier, ils ne se lèvent que par ostentation. Ils ne se lèvent que pour prier que par ostentation, pour être vus des autres en train de prier. Et l'hypocrisie, an-nifaq, c'est le fait de montrer aux gens l'islam et de donc montrer aux gens des œuvres, de faire des œuvres au vu et au su des gens, pour que les gens nous voient, pour que les gens nous entendent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura des gens de sa communauté qui viendront avec des montagnes de hasanat. Et la cité de montagne qui fait partie, qui est la plus grande et la plus immense et la plus imposante. Donc ils viendront avec énormément de hasanat, une multitude de hasanat. Mais Allah rendra toutes ces bonnes actions, toutes ces hasanat, il les rendra poussières, éparpillées. On lui demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui décrire ces gens-là, pour justement pouvoir se préserver de faire partie d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: des gens comme vous, qui prient la nuit comme vous, mais quand ils sont seuls, ils commettent les interdits et les grands péchés. Al-Munafiq, l'hypocrite, il n'agit que devant les gens, que s'il y a des gens autour de lui. Mais s'il est seul, il commet péché et interdit. Et d'ailleurs, ces munafiqines, les hypocrites, Allah les fait mourir d'une mauvaise façon et il les délaisse. Et il les laisse libres à Shaytan, si bien qu'ils finissent dans leur vie par considérer ce qui est halal comme haram et haram ce qui est halal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: ce dont j'ai le plus peur pour vous, et donc s'il avait peur pour eux, on doit encore avoir plus peur pour nous-mêmes, pour nous qui sommes loin du rang qu'avaient ses compagnons et de leur science. On doit avoir peur plutôt de tomber dans ce grave péché qui est l'ostentation. Dont Allah a cité dans le Coran, dans Surat Al-Ma'un, quand il a dit dans le sens malheur à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière. Ces gens, donc, ceux qui prient tout en négligeant leur prière, alladhina hum yura'un, ces gens qui font plutôt ces prières par ostentation. Et Allah dira à ces gens, à ceux qui ont accompli des actes par ostentation, Allah leur dira d'aller chez ceux pour qui ils ont accompli ces actes par ostentation. Ceux envers qui ils ont fait preuve d'ostentation, il leur dira d'aller chez eux pour voir s'ils trouvent chez eux des récompenses, s'ils trouvent chez eux une rétribution. On tire également de ce hadith que les compagnons ne se sentaient pas en sécurité au sujet du shirk et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour eux. Et d'ailleurs, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé les compagnons qui étaient réunis entre eux, qui avaient très peur. Quand il les a vus dans cet état de peur, il leur a demandé pourquoi ils étaient dans cet état, pourquoi ils avaient peur. Et ils ont dit car il avait cité l'antéchrist, il avait parlé de l'antéchrist, il avait donné des détails, ce qu'il allait faire, etc., etc. Au point où ils ont cru qu'il se trouvait dans les palmiers, qu'il était proche,
qu'il allait arriver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de l'occasion et il leur a dit ce qui signifie: savez-vous ce dont vous devez encore avoir plus peur? C'est le shirk, al-shirk al-khafi, le shirk imperceptible, qui est l'ostentation. Donc, on se doit nous-mêmes d'avoir peur de tomber dans cela, de tomber dans le shirk asrar, le petit shirk, l'ostentation. On se doit sans cesse de renouveler notre ikhlas, de renouveler notre sincérité, de renouveler notre intention quand nous allons accomplir une adoration, tout comme nous devons de nous préserver du shirk. Et ce shirk, qui est appelé un shirk al-khafi, c'est un shirk que seul Allah connaît. C'est-à-dire, seul Allah sait si tu l'as commis ou pas. Toi, tu ne peux pas ouvrir ta poitrine et sonder ton cœur pour savoir s'il s'y trouve ce shirk. D'où le fait que dans la vocation auquel on a déjà fait allusion, la vocation que les musulmans répètent chaque jour, dans laquelle il demande à Allah de lui pardonner, de lui pardonner s'il a commis du shirk en connaissance de cause, et de le préserver de connaître du shirk alors qu'il ne le sait pas. الكلام حول هذا الموضوع واسع جدا، وكان بودنا أن ننقل لكم بعض آثار السلف رضي الله عنهم أو بعض أحوالهم وقصصهم بخوفهم من الشرك وبعدهم عن الرياء وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، لكن هذا موضوع يقتضي محاضرة كاملة. لكن في هذا المجلس اكتفينا بالآيات والأحاديث، ونختم بحديثين. الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يعني الذي مات وهو مشرك دخل النار. جاء في الآيات أن الذي يدخل النار لا من أجل الشرك لا يخرج منها. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار. في سورة أخرى يقول الله سبحانه في سورة الفاطر يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فما للظالمين من نصير. هنا في البقرة قال وما للظالمين من أنصار، وقال هنا وما هم بخارجين من النار، وقال هنا فما للظالمين من نصير.
لأن المشركين يوم القيامة مش يقول آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، لكن كان المفروض هذه الكلمة يقولها في الدنيا. لكن في الدنيا ماذا كان حالهم؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله تعالى عنهم وإذا ذكر الله وحده، يعني التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه الأولياء والقبور والقباب والأوثان والجن وغيره إذا هم يستبشرون. الذي يموت وهو يدعو من دون الله ندا وليا جنيا شجرة حجرا قبة ضريحا نبيا ملكا رجلا صالحا، ولو كان يعبد الله من جهة أخرى دخل النار والعياذ بالله. وفي المقابل من مات، جاء في الحديث جابر قال مسلم عن جابر رضي الله عنه قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه بشرى للموحدين، لأن لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئت لقيت الله لا تشرك به شيئا دخلت الجنة. التوحيد حسنته عظيمة وبركته كبيرة جدا. كل ما يصيب المؤمنين من دخول الجنة والخروج من النار ببركة التوحيد، بركة التوحيد فقط. نسأل الله أن يرزقنا بركة التوحيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ينبغي المسلم أن يكون خائف كل حياته، خايف خوف كبير أكبر ما تخاف. هناك أشياء تخاف منها، تخاف من الفقر، تخاف من العقرب، تخاف من الفقر، تخاف من الحرب، تخاف من العدو، من قطاع الطرق. نعم هذا خوف طبيعي. وتخاف أن تموت مشركا، تخاف أن تموت مشركا. لا أمان. عالم علماء رهبان بل عالم في عصرنا ألف كتابا هو من أحسن الكتب في التوحيد. في آخر حياته ارتد في الحجاز، كان يدرس كتب الشيخ، في آخر شيء مات مرتدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وصاحب الحوض والشفاعة وصاحب القرآن الكريم، ها هو الذي أنزل عليه القرآن الكريم، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، صاحب المقام المحمود، الشفاعة العظمى له. يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو يخاف على قلبه يتقلب على غير دين الله. يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. الكريم هو كريم، وأبوه كريم وهو يعقوب، وجده يعقوب، جده من؟ إسحاق كريم، وجد أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أشرف عائلة في ذاك الوقت. وش يقول؟ توفاني مسلما، ما عندش ضمان، توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. توفاني مسلما بمعنى مفهوم المخالفة، يعني أنت تفهم من خلال المفهوم، يعني من خلال الكلام تفهم أنه ممكن يموت غير مسلم. نسأل الله السلامة والعافية كلنا. يعني إذا كان لم نتق الله، وأحيانا أقول لكم خاتمة
خاتمة هذا المجلس اتقوا السيئات فيما اتقوا الذنوب، اتقوا المعاصي، اتقوا الكبائر، لأن الإنسان إذا أدمن على الكبائر الله يسترك وأنت تعود وتقول نتوب ثم لا تتوب وتعود وتعود وتعود، ممكن أن ينتقم الله منك، يراك معاند، يراك لأنك لم تخاف من الله عز وجل، فيتسلط عليك الشيطان والعياذ بالله وتموت على سوء الخاتمة. نسأل الله الثبات والتوفيق وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. جزاكم الله خير أيها الأخوة الكرام على صبركم وعلى جلوسكم. أسأل الله أن يرزقكم الفقه في هذا الباب وأن يصلح شأنكم، شأن أزواجكم وذرياتكم وزوجاتكم وأموالكم، ونسأل الله أن يصلح لكم شأنكم كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أجدد شكري وامتناني لإخواني وقائمين لجنة مسجد السلام على إتاحتهم الفرصة لإخوانهم للجلوس على هذه المائدة، مائدة التوحيد. والشكر موصول للترجمان بارك الله فيه على هذه الجهود المبذولة في إيصال الفهم لإخوانه، وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا. Donc le chef continue en disant, pour clôturer ce sujet si important qui cela ne signifie pas que l'on a tout englobé, on pourrait encore plus développer, et cela pourrait prendre des cours pour englober tout ce sujet. Mais pour finir notre assise du jour, de la nuit, le cher Dieu pourra citer quelques textes. Il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt alors qu'il invoque un associé ou un égal à Allah, il entrera en enfer. Donc celui qui commet du shirk, quelle est sa destination? Sa destination est l'enfer. Allah, dans plusieurs versets, a cité qu'il avait interdit le paradis aux mouchriquins, à celui qui commettait du shirk, et que leur destination et leur refuge serait l'enfer. Dans un verset, il a dit, ce qui signifie qu'ils n'en sortiraient pas, ils ne sortiraient pas de l'enfer. De même, dans un autre verset, Allah cite le fait que ces gens, les gens de l'enfer, demanderont à Allah de leur permettre d'en sortir et de revenir sur terre pour faire du bien dans ce qu'ils avaient délaissé. Et Allah refusera. Et il leur dira qu'ils ont déjà été sur terre et qu'ils n'ont pas fait ce bien et que maintenant il n'y a pas de secoureur pour eux. Ils ne seront pas secourus, ils seront plutôt en enfer éternellement. Dans l'au-delà, ils croiront tous auront la foi, mais ça ne servira plus. Cela ne sera plus utile. C'était sur terre qu'il fallait croire. Dans l'au-delà, ils croiront tous, alors que quand ils étaient sur terre, quel était leur état? C'est celui qu'Allah nous a cité dans le Coran. Dans le sens, si on leur disait dites la ilaha illallah, ils s'enorgueillaient. Ils s'enorgueillaient, ils s'en détournaient, ils refusaient de prononcer cette parole et d'accomplir ce qu'elle implique. Donc, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt alors qu'il invoque un associé à Allah entrera en enfer. Celui qui meurt alors qu'il invoque un égal à Allah, il entrera en enfer. C'est-à-dire celui qui invoque autre qu'Allah, quel que soit cet autre qui aura été invoqué, que ce soit un prophète, que ce soit un saint,
que ce soit un vertueux, que ce soit un djinn, que ce soit un diable, que ce soit un arbre, ou toute autre chose, ou toute autre personne, qui que ce soit qui aurait été invoqué en dehors d'Allah, la personne qui l'aura invoqué entrera en enfer. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Jabir radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontrera Allah sans lui avoir associé quoi que ce soit, il entrera au paradis. Celui qui rencontrera Allah sans avoir associé quoi que ce soit, sans lui avoir associé quoi que ce soit, il entrera au paradis. Donc, malgré tous les péchés que tu pourrais commettre, et même s'ils pourraient être aussi nombreux et atteindre le ciel, si tu rencontres Allah sans rien lui avoir associé, alors Allah te pardonnera ses péchés et il te fera entrer au paradis. Tu obtiendras ce pardon et cette entrée au paradis par la bénédiction du tawhid, de l'unicité d'Allah, du fait d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique. Donc, le shirk, la personne peut avoir peur de beaucoup de choses. Elle peut avoir peur d'un chien, d'un animal sauvage, de bandits sur la route, ou d'autres choses qui font partie de la peur naturelle qui est permise. Mais ce dont elle doit avoir le plus peur dans sa vie, c'est le shirk. Elle doit avoir peur de ce shirk et de toutes ses formes. Elle doit avoir peur de mourir mushrik, car, comme on l'a vu, personne n'est à l'abri de tomber dedans. Personne n'est à l'abri de commettre ce grave péché et de finir mushrik. Ni savant, ni personne d'autre. Personne n'est à l'abri et personne ne doit se sentir à l'abri. Même à notre époque, le cheikh a cité le cas d'un savant qui avait pendant sa vie enseigné le tawhid, qui a enseigné les livres, notamment le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui avait écrit également un livre parmi les meilleurs livres sur ce sujet, sur le tawhid, mais qui au final est mort apostat, qui a fini par mourir apostat, qu'Allah nous préserve de cela. Donc ce shirk doit être notre plus grande peur, la chose dont on doit avoir le plus peur, de tomber dans ce shirk. Et il y a d'ailleurs une invocation que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam effectuait très souvent, qui est Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit qalbi ala dinik, ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah, celui qui avait ce haut rang, qui a reçu la révélation, à qui sera accordée la grande intercession le jour de la résurrection, le maître des humains, cette illustre personne qui a ce haut rang et cette haute place auprès d'Allah, lui-même avait peur que son cœur dévie de la religion. Alors qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous si lui avait cette peur et s'il invoquait souvent Allah avec cette invocation? De même, Youssouf, le fils de Yaqub, fils d'Ishaq, fils d'Ibrahim alayhi salam, la plus noble lignée et la plus noble famille à leur époque, qu'est-ce qu'il avait dit Youssouf alayhi salam? Il avait dit: fais-moi mourir. Il disait plutôt comme invocation, parmi les invocations qu'il disait, qu'il demandait à Allah: fais-moi mourir musulman, c'est-à-dire soumis, pleinement soumis à toi, soumis à Allah, et joins-moi, fais-moi rejoindre les vertueux. Fais-moi mourir pleinement soumis à toi, et fais-moi rejoindre les vertueux. Le fait qu'il demande à Allah de le faire mourir soumis, de le faire mourir musulman, cela montre qu'il y a un risque dont il a peur. Et ce risque, c'est de mourir non musulman, de mourir non soumis à Allah. Et donc il avait cette peur également de
mourir non musulman. Au passage, je rectifie la vocation, je l'ai inversée tout à l'heure, la vocation qu'on doit prononcer chaque jour, c'est, j'ai dit, oh Allah, pardonne-moi de commettre du shirk en connaissance de cause, et préserve-moi d'en commettre alors que j'ignore. La vocation, c'est plutôt, oh Allah, préserve-moi de commettre du shirk en pleine connaissance de cause, et je te demande pardon pour ce que j'ignore. C'est cela, les termes corrects de la vocation. J'avais inversé les verbes. Donc ensuite, le shirk nous dit que l'on doit craindre les péchés, que l'on doit craindre de transgresser les interdits, que l'on doit craindre de commettre les grands péchés. Car si la personne persiste sur cela, qu'elle persiste à commettre les péchés, à transgresser les interdits, à commettre les grands péchés, alors Allah pourra l'abandonner. Allah pourra l'abandonner, car cette personne se sera opposée à lui. Et à ce moment-là, Shaitan s'attaquera à elle, s'attaquera à cette personne, jusqu'à ce que cette personne meure d'une mauvaise foi, qu'Allah nous en préserve tous. Ensuite, le cheikh a fini à clôturer en remerciant de nouveau l'association et les membres de l'association pour nous avoir permis de nous réunir dans cette assise bénie pour pouvoir étudier ce sujet important. Et donc on les remercie, Jazakumullahu khayra, et on remercie également de nouveau notre cheikh, Jazakumullahu khayra, et on remercie aussi tous nos frères et nos sœurs pour leur présence et leur écoute. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.